ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଜା ଆଜି ଆମ ଛାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘାଟ ପାଇଁ ଆମର ବେକିଟି ଧରିଛନ୍ତି। ଆମ ପୋଖରୀ ଜାଲ ଟଣା ହଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବେକିଟି ଧରିକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ବନା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆମ ଏ ରଭାଇ ଆମର ଘାଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଜା ଭାସ୍କର ଅଜା। यार बयसर परिसमाप्ति घटी सारा पर भी से आम सागरे टोका मान सारे जवान होगी साथ दौर से गोटे बड़ कथा। आज आम जो भिडियोर मुख्य आकर्षण है भास्कर साहू। सी होती बयस अनुपात आम बहुत आम बापा बयसर किंतु सी आज आम सागर साथ देती। आउ गोटे बड़ कथा है बयस आज हार मानची मनोबल पाखे। सी आज सकाल भोर 5टारू आम हार पाणिल एत थंडारे से